ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଶୁଭ ଗୁରୁବାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବାର ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାର। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆଜି ଟିକେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ମଧୁରାଷ୍ଟକମ୍ ଟିକେ ଗାନ କରିବା। ଅଧରଂ ମଧୁରଂ ବଚନଂ ମଧୁରଂ, ଅଧରଂ ମଧୁରଂ ବଦନଂ ମଧୁରଂ, ନୟनं ମଧୁରଂ ହସିतं ମଧୁରಂ, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं बलितं मधुरं, चलितं मधुरं घमितं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, वेणुर्मधुर रेणुर्मधुर, पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर, पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते